चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी सास की मोहब्बत में अंधे हो गए। सास की ऑडियो लीक्स केस में दामाद यानी अपनी मौजूदगी पर हुकूमती एतराज़ात को कुरानी अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हालांकि माजी में जब इमरान खान को जस्टिस काजी फाइज ईसा पर उनके मुतालिक केसेस की समाअत करने पर एतराज़ था तो जस्टिस बंदियाल ने खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेंच से अलग कर दिया था। ऑडियो लीक्स कमीशन पर चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने अपनी सासू मां परवेज इलाही, मज़ाहिर नकवी, आबिद जुबैरी समेत तमाम इमरान ज़ादों को एनआरओ दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन बारे केस की समाअत करने वाले बेंच के 3 जजेस पर हुकूमती एतराज़ की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमती दरख्वास्त बेंच को हिरासा करने के लिए दायर की गई। एतराज का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। ये दरख्वास्त अदलिया पर हमला है। अदालत उज़्मा के जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुख्तसर फैसला सुना दिया, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। चीफ जस्टिस बंदियाल ने तफसीली फैसले में लिखा कि बेंच में उनकी मौजूदगी पर वफाकी हुकूमत का एतराज़ जज के बारे में कुरानी हुक्म की खिलाफ वर्जी है। गैर जानिबदारी से इंसाफ की फराहमी ये एक ऐसा उसूल है जो जजिस के हलफ में भी मौजूद है। फैसले में लिखा गया कि 3 जजिस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच के रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई। फैसले के मुताबिक रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी है। वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आइनी मुकदमात से जजिस को अलग करने के लिए दरख्वास्तें दायर की। ऑडियो लीक्स कमीशन में भी ऐसे ही मफादात का टकराव और तासुब जैसी बेसरोपा बुनियादों पर दरख्वास्त दायर की गई। फैसले में करार दिया गया कि ऑडियो लीक्स केस के खिलाफ एतराज़ की दरख्वास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजिस के खिलाफ बयानबाजी की। वफाकी वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में अवामी फोरम पर इश्ताल अंगेज़ बयानात दिए। वज़रा का इश्ताल अंगेज़ बयानात का मकसद वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। तफसीली फैसले में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। किसी अदालती फैसले पर हतमी अदालती फैसले की पाबंदी लाजिम है। फैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। फैसले के मुताबिक मुतफर्रिक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है, इसलिए मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। बेंच के जजिस पर एतराज़ के लिए दायर की गई मुतफर्रिक दरख्वास्त मज़मूम मकासिद के लिए दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स केस में बेंच पर हुकूमती एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में जजिस पर एतराज़ को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया। वाज़ेह रहे कि पीडीएम हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुबैना ऑडियो लीक्स पर समाअत के बाद 6 जून को फैसला महफूज किया था। मुबैना ऑडियो लीक्स पर पीडीएम हुकूमत ने जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाया था। कमीशन में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफगान बलोच और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी शामिल थे। इंक्वायरी कमीशन ने एक ही समाअत की थी कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी की जानिब से ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील और कार्रवाई चैलेंज की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इंक्वायरी कमीशन चीफ जस्टिस की मुशावरत से बनाया जाता है और पीडीएम हुकूमत ने कमीशन बनाते वक्त चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एहसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच का हिस्सा थे। वफाकी हुकूमत ने बेंच के 3 जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ उठाया था। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तीनों जजेस का केस सुनना मफादात का टकराव है, इसलिए वो मुकदमे से अलग हो जाएं। 5 रुकनी बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए हुकूमती एतराज़ मुस्तरद कर दिया था। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि जजिस पर एतराज़ अदलिया की आज़ादी पर हमला है। वाज़ेह रहे कि आला अदलिया के बाद जजों और दीगर मुमताज़ शख्सियात से मुतालिक कौमी मीडिया और सोशल मीडिया के तवस्सुस से सामने आने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग ने फिल हकीकत आला अदलिया के एतबार को बुरी तरह मजरूह किया, क्योंकि इनसे अहम मुकदमात में सौदेबाजी और साजबाज का तासुर मिलता है।
صورتحال کو جس چیز نے مزید مشتبہ بنایا وہ یہ ہے کہ متعلقہ شخصیات نے بالعموم ان کلپس کے جعلی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا، بلکہ اظہار برہمی بس اس بات پر کیا گیا کہ نجی گفتگو ریکارڈ کرنا پرائیویسی کے حق کے منافی ہے۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے وکیل ارشد جوجا، پرویز الہی اور عابد زبیری ایڈوکیٹ، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور طارق رحیم، فیصل چودھری اور فواد چودھری، جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم ثاقب اور پی ٹی آئی کے ابو ذر چدھڑ، عمران خان اور پی ٹی آئی رہنما مسرت چیمہ، چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی ساس میجوی نون اور مسز رافع طارق عبدالقیوم صدیقی اور خواجہ طارق رحیم کی مبینہ گفتگو پر مشتمل ہیں۔ ملک کی وکلا برادری، سیاسی رہنماؤں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے پرزور مطالبہ کیا جاتا رہا کہ وہ ان آڈیوز کی فرانزک تحقیقات کروا کے اس بات کا تعین کریں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر آڈیوز جعلی ہیں تو انہیں تیار کرنے اور منظر عام پر لانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اگر یہ درست ہیں تو سازباز میں شامل شخصیات کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تاہم چیف جسٹس نے واضح طور پر تاثر دیا کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں، لیکن ملک کی سب سے بڑی عدالت کو مشتبہ بنا دینے والا یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ اس وقت کی وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس فائز عیسیٰ اور اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل کمیشن بنانا ضروری سمجھا، جس کا مقصد متعلقہ شخصیات میں سے کسی کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ صرف حقائق کا پتہ لگانا اور نتائج قوم کے سامنے لانا تھا۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کی روشنی میں ہر شخص بآسانی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے چیف جسٹس کا موقف درست ہے یا اس وقت کی وفاقی حکومت کا۔ خیال رہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے تحقیقاتی کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اس اقدام پر نہایت اہم آئینی اور قانونی سوالات اٹھائے تھے۔ ان کے مطابق انکوائری کمیشن کے قیام سے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، کمیشن کو بغیر نوٹس معطل نہیں کیا جا سکتا، قواعد کی روح سے فریقین کو سنے بغیر فیصلہ کرنا غلط ہے۔ کمیشن کا دائرہ کار کسی کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ محض یہ پتہ لگانا تھا کہ آڈیوز اصلی ہیں بھی یا نہیں، لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ اس طرح سپریم جوڈیشل کونسل کی حدود میں مداخلت ہوئی۔ محض آڈیوز کی بنیاد پر کسی جج کا معاملہ کونسل میں نہیں لے جایا جا سکتا، بلکہ اس سے پہلے آڈیو کی تصدیق ضروری ہے، اور کمیشن اسی لیے بنایا گیا ہے۔ کسی جج کو کسی مقدمے میں رقم کی پیشکش کا ثبوت سامنے لایا جانا پرائیویسی کے حق کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ حق نجی امور تک محدود ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے اس موقف کی معقولیت بالکل واضح ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔